Let u ook eens op de gevels van de huizen die we hier aan de linker en aan de rechterzijde zien. Er zijn vele soorten gevels, maar de meest voorkomende zijn de trapgevel, de klokgevel, de halsgevel, de lijstgevel en de duit- of trechtergevel. U ziet dat ieder huis een hijsbalk boven in de gevel heeft. Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat, als ze verhuizen, alles door het raam naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses we can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen-, Glocken-, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hubbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. Recreated, and this project took 5 years. Vor uns liegt die Kopie eines VOC-Schiffes aus dem 18. Jahrhundert. Es ist die Replika eines Schiffs aus dem Jahr 1749, das während seiner ersten Reise vor der englischen Küste bei Hastings strandete. Es wurde auf freiwilliger Basis von Sozialhilfeempfängern nachgebaut. Der Bau dauerte 5 Jahre. Aan de linkerzijde zien we een groot gebouw dat vroeger Slans zeemagazijn was en dat tegenwoordig dienst doet als scheepvaartmuseum. Het werd in 1656 in 9 maanden tijd gebouwd. On our left-hand side, we can see a large building, which used to be the National Arsenal, and now serves as the Maritime Museum. It was built in 1656, in only 9 months' time. Auf der linken Seite sehen wir ein großes Gebäude, das früher das Landzeemagazijn war und in dem heute das Scheepvaartmuseum, also das Schifffahrtsmuseum, untergebracht ist. Es wurde 1656 in 9 Monaten erbaut. Dit wijde water, het Oosterblok, behoorde oorspronkelijk tot de haven. Het is moeilijk ons voor te stellen dat hier in de 17e eeuw grote bedrijvigheid heerste bij het laden en lossen van de schepen van de West- en Oost-Indische compagnieën die hier zij aan zij lagen. This wide body of water, the Oosterdock or Eastern Dock, was originally part of the harbour. It is difficult to imagine the hustle and bustle that was prevalent here in the 17th century, with loading and unloading of the ships of the Dutch West and East India Companies, docked here side by side. Dieses offene Gewässer, das Oosterdock, gehörte ursprünglich zum Hafen. Es ist etwas schwierig sich vorzustellen, dass hier im 17. Jahrhundert beim Be- und Entladen der west- und ostindischen Kompanieschiffe, die hier Seite an Seite lagen, ganz schön viel los war. Amsterdam heeft 17 jaar gebouwd aan een metroverbinding van noord naar zuid. Het heeft zo lang geduurd omdat ze moesten graven onder de oude stad. Dat ging niet altijd goed en het zorgde voor verzakkingen, vertragingen en veel hogere kosten dan gepland. Maar gelukkig, na 17 jaar ongemak, zijn de bewoners heel blij met de nieuwe metro.